नाज़रीन इकराम, इमरान खान ने सियासी कैरियर की सबसे अहम तकरीर कर दी है। इमरान खान साहब का हंगामा खेज खिताब तब आया जब इमरान खान को GHQ हमला केस में नामजद करने का फैसला हो चुका है। इमरान खान का खिताब वैसे तो तवील है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगी इमरान खान के खिताब के कुछ अहम और चुनिंदा नकात पेश। आज इमरान खान ने सबूत भी चलवा दिए हैं, मुस्तकबिल का लाहिला अमल भी दे दिया है और अपनी तरफ से एक मूव और एक पत्ता फेंका है। इमरान खान ने जो पत्ता फेंका है आप इसका अंदाजा भी नहीं कर सकते। आज इमरान खान साहब ने नामालूम अफराद की वीडियोस भी चलवाई हैं और आज इमरान खान ने खिताब के अंदर सबूतों की भरमार की है। ये एक तरह से इमरान खान का मुकदमा है। इमरान खान ने अपना मुकदमा आवाम के सामने रख दिया है और पूरी की पूरी सूरत हाल यकसा और ड्रामाई अंदाज में इमरान खान के इस खिताब के बाद तब्दील हो चुकी है। इस खिताब को अगर मुल्क की सियासत में अगर धमाका कहा जाए तो ये भी गलत नहीं होगा। चलो वक्त ज़ाया किए बगैर पहले इमरान खान का खिताब सुन लेते हैं। मैं क्यों खड़ा हूँ अकेला आदमी, जरा आप कौम के सामने रख रहा हूँ। मैं क्यों खड़ा हूँ? क्योंकि मेरा अल्लाह पे ईमान है। मैं समझता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ कि ज़िंदगी और मौत उसके हाथ में है। मैं मानता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई मुझे जलील नहीं कर सकता। मेरे अमाल मुझे जलील करेंगे और अल्लाह की इजाज़त से, ना ही मुझे कोई इज़्ज़त दे सकता है अल्लाह के अलावा। और मेरी रिस्क कोई नहीं ले सकता, जो उसने लिखी हुई है उतनी होनी है। मेरा है कि मैं हलाल से कमाऊँ या हराम से करवाऊँ। मैं क्यों नहीं मुल्क से बाहर जा रहा? क्यों मेरे ऊपर, आपको पता है कि अब 6 और FIR आज काट दिए हैं। 170 पहले क्रॉस कर गया था, अब 6 और 180 के करीब पहुंच गया हूं मैं। हर वक्त नहीं FIR आ जाती है। मैं अदालतों में जाता हूं, मेरा सारा टाइम एक अदालत से दूसरी अदालत जाता हूं और मैं अपने वकीलों को आज सलाम करना चाहता हूं जिस तरह वो खड़े हैं और वो जिस तरह वो लड़ रहे हैं मेरे लिए। लेकिन मैं लड़ता रहूंगा, लेकिन मुझे पता है इन्होंने जेल में डालना है। वो हो ही नहीं सकता कि मैं सारे केसेस के कौन कभी सुना है किसी मुल्क की तारीख में कि 180 केस एक आदमी पे कर दिए जाए 6 महीने के अंदर? कभी सुना है? कोई दुनिया के अंदर इसकी कोई मिसाल है? कोई मिसाल है कि एक दिन में 15 क्रिमिनल केस हो जाएं? कोई हार्डन क्रिमिनल ने भी कभी 15 एक ही दिन में 15 वारदातें की हैं? लेकिन इनको कोई शर्म भी नहीं है कि ये जो झूठे केसेस उनको शर्म भी नहीं आ रही। मिलिट्री कोर्ट्स बनेंगे जी, क्योंकि ये अदालत जज ये ठीक नहीं है तो मिलिट्री कोर्ट्स में इसको फैसला करो। मैं तैयार हूं, मैं मिलिट्री कोर्ट्स के सामने तैयार हूं। अल्लाह करे मुझे मौका दे, मैं खड़ा होकर कौम के सामने अपना दिफा, कोई वकील नहीं रखूंगा, खुद बताऊंगा कि मेरे से किसने किस तरह की अपनी जातियात के लिए मेरे से जो किया, मुल्क से गद्दारी की। मेरे से क्या करना है? मुझे तो अल्लाह सब कुछ दे बैठा है। लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ऊपर किस तरह मुझे मारने की कोशिश की गई। जब देखा पार्टी ऊपर जा रही है कि हमारे इलेक्शन पे इलेक्शन 30 इलेक्शन जीत गए, 37 में से कि सारी पुलिस भी है, गवर्नमेंट भी है, इलेक्शन कमीशन भी है, एस्टेब्लिशमेंट भी साथ खड़ी है, उसके बावजूद जीत रहे हैं, तब मारने की कोशिश की। 3 नवंबर को मेरे ऊपर जो वज़ीराबाद में वारदात थी, उससे पहले मेरा हेलीकॉप्टर आ रहा था, बड़ा हेलीकॉप्टर था। हम DI खान पख्तूनख्वा उधर से आ रहे थे वापस से रिलीफ देने के लिए, जब सैलाब आया हुआ था। उसके अंदर पेट्रोल मिक्स किया गया। वो हेलीकॉप्टर बचते वहाँ सारा पहाड़ी इलाके में, वो बड़ा हेलीकॉप्टर लैंड ही नहीं कर सकता था। वो अल्लाह का करम है कि वो बचते एक जो भी पहली जगह मिली उसके आके उसने पोटवार उतर गया। फिर एक आदमी उन्होंने जो पख्तूनख्वा के अंदर उनकी महमूद खान ने पकड़ा, एक आदमी जेल में डाला जिसको ऊपर मुझे कत्ल करना था। फिर महमूद खान ने बताया स्वाबी के अंदर मेरा हेलीकॉप्टर जलसे के लिए लैंड कर रहा था, वहाँ रॉकेट लॉन्चर लेके एक आदमी खड़ा था, बाल बच के वहाँ वो नहीं हुआ। फिर 3 नवंबर हुआ। 3 नवंबर के बाद फिर मुझे कत्ल करने की कब कोशिश की गई? 18 मार्च को। किधर कोशिश की गई? जुडिशल कॉम्प्लेक्स में। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में क्या प्लान बनाया हुआ था? कि जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अंदर सलवार कमीज के अंदर लोगों को भेजा हुआ था। सारा नामालूम अफराद ने टेक ओवर किया हुआ था। और ये जरा आप देखें, ये जरा वीडियो देखें। ये सूसी का दस्ता है जिसके हम को प्लास्टिक और ये आपको सजा रहे हैं। ये खसूसी दस्ता है जो कि जिनके हाथ में प्लास्टिक की कड़ी है और वो अदालत के खिलाफ जा रहे हैं। स्पेशल फोर्स सारे ब्रीफिंग दी जा रही है तैयारी के साथ स्पेशल ब्रांच के कि ये नामालूम वहां वकीलों को नहीं जाने दिया 18 मार्च को, ये लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा था। और इसका मकसद क्या था इनको अंदर भेजने का? कि वहां लड़ाई होनी थी,
آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ جی عمران خان کے سپورٹر یہ اور ان کی لڑائی ہوگی پولیس کے ساتھ. یہ ذرا اب دیکھیں کہ جب میری گاڑی اندر گھستی ہے تو یہ ذرا آپ سین دیکھیں کہ یہ اب گاڑی اندر گھس رہی ہے اس کمپلیکس میں, تو سامنے کیا کھڑا ہے, ان کے اندر وہ نامعلوم افراد بھی گھسے ہوئے ہیں. اور یہ دیکھیں ذرا تماشا, یہ کبھی دیکھا کہ میں اپنی بیل کروانے جا رہا ہوں, یہ سامنے تماشا دیکھیں کیا ہو رہا ہے. یہاں پلان کیا ہوا تھا کہ آپس میں لڑائی ہونی تھی کہ وہ ان کو بتا دینا وہ سلوار قمیض کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور کوئی لڑائی ہوئی اور اس میں عمران خان کو قتل کیا. وقت میں وہاں سے باہر نکلا اور اللہ نے بچا دیا, کیونکہ اندر سے لوگوں نے بتایا کہ جلدی سے نکلیں, یہاں آپ کو مارنے آ رہے ہیں. وہاں سے بچتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے, مجھے اندر سے رپورٹ آتی ہے کہ انہوں نے ایک اور پلان کیا ہوا ہے. انہوں نے یہاں زمان پاک کے باہر, اس وقت آپ کو پتا ہے بڑے ہمارے کارکن تھے, ان کے اندر انہوں نے تحریک انصاف کے وہی مفلر پہن کے, تو انہوں نے وہاں گھس کے, تو یہ کیا کرنا تھا, یہ میری 22 مارچ کو, یہ ذرا دیکھیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اب ایک اور پلان بنا ہے اور یہ میں آپ سب کو بتا رہا ہوں, میں اپنی عدلیہ کو بتا رہا ہوں, میں خاص طور پہ پنجاب پولیس کو بتا رہا ہوں. آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد پیچھے ان کے ہینڈلرز, انہوں نے پلان کیا بنایا, زمان پاک کے باہر یا آج یا کل آپریشن کا پلان ہے. اور وہ کیا آپریشن ہے, میں پولیس والوں کو بتا رہا ہوں. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں, ادھر اسلام آباد سے اس نے چوز کیے آئی جی نے, اور ادھر سے اس نے منتخب کیے جو پنجاب کا آئی جی ہے. انہوں نے 2 اسکواڈز بنائی ہیں. وہ کیا کریں گے, وہ ہمارے لوگوں کے اندر یہاں آ جائیں گے اور ادھر سے گولی چلا کے 4-5 پولیس والے مارنے ہیں. انہوں نے ہمارے کھڑے ہو کے ہمارے لوگوں کے اندر یہ جو لوگ بھیجیں گے, کیونکہ یہاں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں, ان کے اندر رہ کے انہوں نے 4-5 پولیس والوں کو قتل کرنا ہے, اور اس کے بعد وہاں سے اٹیک آنا ہے. انہوں نے گولیاں چلا دی ہیں, ہمارے لوگوں کو یہاں ماریں گے, ماڈل ٹاؤن ٹائپ قتل کریں گے, اور پھر کرتے کرتے میرے گھر آ کے وہ پھر مرتضی بھٹو ٹائپ سٹائل مجھے قتل کریں گے. اور اب یہ 9 مئی کا دیکھیں, یہ نامعلوم افراد کس ٹرک سے اتر کے اور کدھر جا رہے ہیں اور کیا کرنے جا رہے ہیں. یہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ, یہ اتر کے سول کپڑوں میں, یہ دیکھیں یہ اتر کے یہ گراؤنڈ میں اکٹھے ہو رہے ہیں گرجا چوک کے آگے. یہ دیکھیں یہ گرجا چوک میں سول کپڑوں میں اکٹھے ہو رہے ہیں. اس کے اندر یہ مجھے ٹائم پہ نہ پتا چلتا تو انہوں نے یہ جو 9 مئی کو ہوا ہے, یہ 9 مئی کو انہوں نے تب کرنا تھا. 9 مئی کو کیا کہ وہ پلان کیا ہوا تھا, اندر لوگ گھسائے ہوئے تھے جو تحریک انصاف کے بنائے ہوئے تھے. تو یہ جو انہوں نے تحریک انصاف کے کپڑوں میں مفلر لے کے وہاں لوگ ہونے تھے, ان کے لوگ, وہ 2 آئی جیز نے اپنے لوگ چھوڑے ہوئے تھے, اسکواڈز, انہوں نے گولی چلانی تھی. اس گولی کے اندر ریٹیلیشن میں 1000 رینجر تیار کیا ہوا تھا انہوں نے. یہاں اٹیک ہونا تھا جس میں مجھے مار دینا تھا, وہاں سے میں بچتا ہوں. تو میں یہ اب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی جان کو خطرہ ہے وہ تو نہیں نہ بھاگ رہا ہے ملک سے, کھڑا ہے یہاں, ساری ہر طرح کی دھمکیاں ہیں. ہر روز جب یہاں سے نکلتا ہوں تو پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ مجھے زندہ واپس لے کے آئے گا. لیکن میں کیوں نہیں ڈر رہا, میں اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ میں ایمان مضبوط کریں. دیکھیں یہ اس وقت اگر آپ نہ کھڑے ہوئے اور یہ ظلم کے سامنے آپ جھک گئے اور یہ جو خوف کی زنجیروں میں بندھے رہ گئے, تو آگے تو آپ کو کوئی مستقبل نہیں ہے. صرف آزاد قوموں کا مستقبل ہوتا ہے, جو میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں.